Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman. Apa kabarnya? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Masih tetap semangat ya di akhir bulan Desember ini di penghujung tahun 2020 ya. Oke, kali ini kita lanjutkan lagi untuk pertemuan untuk yang meeting 14. Kemarin kan kita udah bahas mengenai meeting 13 dan sekarang kita masuk pada meeting 14. Minggu depan kita akan review untuk semua bahan-bahan yang sudah kita pelajari sebelum UAS gitu ya. Oke, ini saya share screen dulu untuk meeting 14-nya, just a moment. Oke, meeting 14, let's celebrate. Which of these holidays celebrate people? Which celebrate events? Events, itu kan kalau events perayaan, kalau people itu orang. Okay, do you celebrate this or similar holidays in your country? What other special days do you have? What's your favorite holiday or festival? Nah, di sini ada beberapa holidays and festivals. Contohnya misalnya Chinese New Year, ya, it could be January or February. Valentine's Day, February 14. Children's Day, May 5th. Day of the Dead, November the 2nd gitu. Oke, kalau di Indonesia sendiri ada beberapa perayaan-perayaan seperti pastinya tahun baru, kemudian hari raya Nyepi, kemudian hari pendidikan gitu ya, hari pendidikan nasional atau juga sering disebut dengan hari Diknas. Kemudian juga ulang tahun Jakarta tanggal 22 Juni dan juga pastinya ya 17 Agustus. Jadi hari perayaan kemerdekaan kita. Oke, itu ada beberapa. Nah, kemudian ini kalian bisa baca sendiri, it's a pair word, so complete the word map. Add one or more word to each category, then describe a recent celebration using some of the words gitu loh. Special occasions-nya apa, misalnya wedding, kemudian special food and drink-nya apa, misalnya misalnya cake, activity-nya apa. Ya kita kan bisa isi sendiri di sini ya. Kalau ini sih tidak terlalu. Saya mau coba fokus kepada grammar ya. Grammar focus, relative clause of time. We use relative clauses to give extra information about something. We can get more information into a sentence without the need to start a new one. Jadi kita bisa menggunakan relative clause itu untuk memberikan informasi yang ekstra, informasi lebih mengenai suatu hal. Nah, kita bisa memberikan informasi yang lebih ini tanpa kita harus membuat kalimat yang baru. Contoh seperti ini, Thanksgiving is a day when North Americans celebrate the harvest. Jadi Thanksgiving merupakan hari di mana orang-orang di Amerika, terutama di Amerika di bagian utara itu merayakan harvest itu panen ya. February the 14th is the day when people give cards to the ones they love. Jadi tanggal 14 Februari itu merupakan hari di mana orang-orang itu memberikan kartu kepada orang-orang yang dicintai gitu. Oke, kemudian New Year's Eve is a night when I have fun with my friends. Jadi perayaan malam tahun baru itu merupakan malam di mana saya ya bersenang-senang dengan teman-teman saya gitu loh. Oke, saya mau coba jelasin sedikit ini mengenai clause of time. Saya kasih share dulu. Nah, oke. Clause of time, saya kasih penjelasan lebih detailnya karena di sini yang di slide itu penjelasan itu tidak lengkap ya. Maka saya coba kasih penjelasan yang lebih lengkapnya sebagai berikut di sini ya. Oh, belum. Sebentar. Oke, here we go. Conjunctions of time. Jadi a clause of time begins with a conjunction. Conjunction itu bisa jadi seperti after, before, atau mungkin juga since, when. Bisa juga menggunakan as soon as atau once atau until, whenever atau while. Contohnya seperti ini. After we have finished, we all had a rest. Setelah kita semuanya selesai, kita beristirahat.
Think carefully before you decide. Berpikir hati-hati sebelum kita menentukan. I've changed my job since I last saw you. Saya sudah berganti pekerjaan sejak saya bertemu dengan dirimu terakhir kalinya gitu ya. Next, Jack could swim when he was a baby. Jadi Jack ini sudah bisa berenang sejak dia masih kecil, sejak dia bayi gitu loh. Okay, next. Non-finite clause of time. So we can use a gerund after with after, before, on, and since. Contoh seperti ini. Think carefully before deciding. Jadi berpikirlah hati-hati sebelum menentukan. Next, so we can use a participle after once, until, when, whenever, and while. Let's have a look at this one. Take care when crossing the road. Please wait until told to be proceed. You can take care when crossing the road. Hati-hati pada saat menyeberangi jalan. Please wait, mohon menunggu sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Kalau bahasa Indonesia seperti itu kan. So we can also use a participle without a conjunction. Contohnya seperti salah take care crossing the road. Ya, take care crossing the road. Kalau misalnya kalian bingung atau untuk cara penggunaan, kalian baik menggunakan pada contoh yang kedua ini yang apa? Take care when crossing the road gitu loh. Atau think carefully before you decide, atau think carefully before deciding gitu loh. Okay, next. When, while, and as. We use these words for things happening at the same time. Jadi kita menggunakan kata when, while, dan as ini untuk hal-hal yang terjadi pada saat yang bersamaan. While and as suggest something continuing. Jadi while dan juga as ini memberikan suggest itu untuk sesuatu hal yang tetap berlangsung gitu lah. The model sat still while we drew here. The model sat still while we drew here. Maksudnya adalah model itu duduk diam pada saat kita menggambarnya. As I was cycling along, I saw a fox. As I was cycling along, I saw a fox. Jadi pada saat saya sedang bersepeda, perhatikan, pada saat saya sedang bersepeda, saya melihat seekor serigala. Jadi tolong perhatikan. Jadi kejadian yang pertama terjadi adalah pada saat bersepeda. Pada saat saya sedang bersepeda di tengah-tengah aktivitas saya sedang bersepeda, saya melihat seekor serigala gitu loh. Oke. Nah, kemudian next, but for a time in your life, use when. I will be a millionaire when I'm 30. I will be a millionaire when I'm 30. We also use when with two short actions after one. Sorry, we also use when with two short actions, one after the other. So let's have a look. When I click the icon, everything froze. When I click the icon, everything froze. Jadi yang pertama kali terjadi adalah saya mengklik ikonnya, kemudian semuanya menjadi semuanya menjadi diam gitu. Semuanya tuh jadi ya terdiam gitu loh. Okay, next. When can also mean every time. I cycle to work when it's fine, atau I cycle to work whenever it's fine gitu loh. We can use as not while to say that one change goes with another. The mixture hardens as it cools. The mixture hardens as it cools. Jadi campurnya itu mengeras pada saat dingin gitu loh ya. Oke. Okay, next. As soon as and etc. As soon as means that one thing comes immediately after one another. As soon as the gates were open, the crowds rushed in.
As soon as the gates were open, the crowds rushed in. We can use these patterns with no sooner or hardly with a similar meaning to as soon as. Emma was no sooner in bed than the phone rang. I had hardly started work when I felt pain in my back. So we can also use inversion. Jadi kebalikannya. Jadi seperti kalau jadi kalimat di atas. No sooner was Emma in bed than the phone rang. Hardly had I started work when I felt a pain in my back. Gitu loh. Oke. Oke, nanti kita akan dasar exercise. Coba kita kembali lagi ke pada ini dulu sebentar. Kita kembali ke ini dulu. Oke. Tadi ya ini kan jadi masuk kepada clauses of time ya. Clauses of time dengan menggunakan when gitu. Berarti a non-finite clause of time. So nanti masuk kepada conjunctions of time. Jadi Thanksgiving is a day when North Americans celebrate the harvest gitu loh. Oke. Oke, sekarang kita lihat sini. So how much do you know about these days and months? So complete the sentences in column A with the information from column B. So then compare with your partner. Okay, number one, kita lihat di kolom A dan kolom B. Kolom A itu kalimatnya, New Year's Day is a day when, nah itu kita pilih jawabannya dari kolom B. Number two, April Fool's Day is a day when bla 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 bla. Kita pilih dari jawaban yang sebelah kanan sampai pada juga nomor 6. February is the month when bla 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 gitu. Oke. Nah, oke, sekarang kita lihat untuk kembali lagi kepada tadi itu ya. Oke, kita lihat di sini. Kira-kira mana jawaban yang cocok? So New Year's Day is a day when, jadi hari hari tahun baru, hari tahun baru itu adalah hari di mana apa kira-kira? Kalau ini mungkin juga bisa jadi B. Bentar. Jadi jawabannya B. Oke, kita pindahkan ke sini. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut. So, New Year's Day is a day when people have parties with family and friends. Okay.
Oke, itu ya berarti number one. Itu jawabannya B. So, kita lihat number two. April Fool's Day is a day when, misalnya gini, mungkin kita sering dengar namanya apa April Mop gitu ya. Jadi orang tuh apa ya kayak ngerjain gitu ya, apa ngerjain orang lain. Oke. Okay, let's say this might be. Oke, nanti saya rapikan lagi nih ya kalimatnya. Kita lihat dulu aja susunannya mana yang cocok. April Fool's Day is a day when people people sometimes play tricks on friends. Jadi ya orang tuh suka berapa ya suka ngerjain teman-temannya gitu loh. Oke, May and June are the months when bulan Mei dan bulan Juni itu merupakan bulan di mana misalnya apa? Misalnya many young adults choose to get married misalnya gitu kan. Okay, let's check it out. Whether this one is suitable. Okay. Okay, number 4. Valentine's Day is a day when people express their love to someone, ya kan? Okay, number 5. Yes. Salah, maaf. Ini saya salah naruhnya. Okay, number 4. Okay, number 5. Ini ada berapa soal ya? Sebentar just a moment. Oke, berarti ini kelebihan ya. Okay, number 5. Number 5, Labor Day is a day when hari buruh adalah hari di mana people in many countries honor workers gitu ya. Oke, ini di sini. So, number 6, February is the month when apa kira-kira? Apa yang belum itu berarti kan misal apa? Brazilians celebrate carnival bisa juga. Oke, kita lihat sini ya kombinasi seperti apa. Oke. Ini dihapus dulu. Labor Day is a day when people in many countries honor workers. Oke, benar. Oke, ini saya hapus lagi. Oke. Oke, ini jadinya seperti ini, oke.
Oke. Oke, kita ulang lagi semuanya ya. Oke, number 1. New Year's Day is a day when people have parties with family and friends. Number 2, April Fool's Day is a day when people sometimes play tricks on friends. Number 3, May and June are the months when many young adults choose to get married. Valentine's Day is a day when people express their love to someone. Number 5, Labor Day is a day when people in many countries honor workers. Number 6, February is the month when Brazilians celebrate Carnival. Okay. Okay. Next, kita balik lagi ke sini, balik lagi mana ke slide. Oke, kita lihat. Oke, misalnya gini, complete these sentences with your own informations. Sorry, with your own information that you compare with your partner. Misal contohnya, birthdays are the days when, misalnya apa? Spring is the time of the year when Mother's Day is a day when, misalnya apa? Misalnya kita kasih hadiah kepada ibu kita, misalnya. July and August are the months when, apa misalnya kita rayain nggak spesifik di sini. A wedding anniversary is a time when we remember misalnya apa kita menikah gitu kan. Oke, ini bisa kalian kerjakan sendiri. And then next, wedding day. Listen and practice. Jill says, your wedding pictures are really beautiful, Emiko. Thank you. Those pictures were taken right after the ceremony. So, where was the ceremony? At a shrine. When people get married in Japan, they sometimes have the ceremony at a shrine. Well, that's interesting. Were there a lot of people there? Well, usually only family members and close friends go to the ceremony. But afterward, we had a reception with family and friends. So what are receptions like in Japan? There is a big dinner, and after the food is served, the guests give speeches or sing songs. It sounds like fun. Well, it really is. And then before the guests leave, the bride and groom give them presents. The guests get presents, yes, and the guests get money. Yes, the guests give money to the bride and groom. Oke, ini kita lihat lagi untuk adverbial clause of time. Tadi sebenarnya sudah saya jelasin ya. When people get married in Japan, they sometimes have the ceremony at the shrine. Ini kalimatnya agak-agak ini apa, agak-agak kurang teratur. Nanti saya rapikan lagi. When people get married in Japan, they sometimes have the ceremony at a shrine. After the food is served, the guests give speeches or sing songs. Before the guests leave, the bride and groom give them presents. Okay. Okay, another exercise. What do you know about wedding customs in North America? So match these phrases with the information below. Before a man and woman get married, they usually blah blah blah. Di pilihannya bisa diambil dari pilihan A sampai F. And then number 2, when a couple gets engaged, the man often blah 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 gitu loh. Oke. Kita lihat lagi pilihan yang ada di sini. Here we go. Okay. Before a man and woman get married, bisa taruh di bawah aja kalian ya biar lebih oke. Nah, before a man and woman get married, they usually apa coba kira-kira? Date each other for about a year. Masa mereka tuh pacaran selama kurang lebih setahun gitu ya. Oke.
bentar ya. Oke, ini kita lihat lagi. Ini saya garis bawain jadi apa jawabannya. Kemudian when a couple gets engaged, the man often misalnya give the woman a diamond ring. Okay, number 3, right after couple gets engaged, they usually apa kira-kira? Sama apa? They usually begin to plan the wedding. Okay. Okay, next. When a woman gets married, her family biasanya keluarganya itu apa kira-kira? Pays for the wedding and reception. When people are invited to a wedding, they almost always pada saat orang-orang diundang untuk datang ke pernikahan, mereka hampir selalu misalnya apa? Give the bride and groom a gift or some money gitu kan. Nah ini kayak begini, and then right after a couple gets married, they usually go on a short trip called honeymoon gitu kan. Go on a short trip called honeymoon, oke? Okay? Ini saya kecilin dulu biar nggak tabrakan. Oke, Oke, ini jawabannya. Oke. Nah, kalau sampai ada yang mau tanyakan, silakan bisa tanyakan ke saya lewat grup atau di Japri juga boleh, nggak apa-apa. Oke, ini jawabannya. Nah, oke, kita balik kepada slide yang tadi ya. Oke, here we go. So, kalau misalkan kita mau coba, so what happens when people are married in your country? Gitu, kira-kira kalau mau dicoba juga boleh, nggak apa-apa. So, sampai di sini dulu. Oke, oh iya. Ini kalian boleh lihat, coba aja ini kalian lihat ini untuk apa? Untuk exercise-nya. Ini detailnya akan saya bahas lagi pada pertemuan berikutnya, pertemuan minggu depan. Saya akan ngebahas secara keseluruhan itu untuk pertemuan-pertemuan yang sudah kita jalanin ya, dari pertemuan 9 sampai yang terakhir ini. Saya akan review lagi sebelum persiapan UAS gitu ya. Ini kalau kurang lebih ya UAS seperti ini lah, contoh-contoh kalimat apa contoh-contoh soalnya gitu kan. Mexican family offer food to the dead and they have meal in cemetery is blah 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 day gitu kan. Sebenarnya gampang sih. Labor Day is a day when blah 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 gitu kan. There is a big dinner and after the food is served, the guests give speeches or sing songs atau gitu kan. What Christmas Day is a day when blah 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 gitu kan. So what Lebaran Day is? What is Lebaran Day? Mungkin lebih tepatnya gitu kali ya. It's a day when blah 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 gitu. Misal apa? People celebrate the day. Muslim celebrate the day gitu loh.
Oke, ini aja dari saya. Kalau mau ditanyakan silahkan. Jangan lupa untuk semua tugas-tugasnya nanti dikumpulkan ke saya bagi yang belum ya. Kalau yang bagi yang sudah, alhamdulillah. Saya sudah mulai memeriksa tugas-tugas yang saya dikumpulkan. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan atau ada lagi, kalau misalnya masih ada yang belum jelas, monggo silahkan bisa lewat Japri atau di grup juga gitu, boleh, nggak ada masalah. Oke ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.